40 yauman mania. Ya komelo ko itarima pa doanganmu, patapulos sona, aja merubah. Makanya kong kanata, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda, mak belikan ka sepeda. Si minggu itu 5 kali, mak belikan ka sepeda, taliban sepeda. Kung kamodita, iupo ko makare, mak belikan ka sepeda, baja, mak belikan ka mobil-mobil, bajana, mak belikan ka motor-motor, baja si mak belikan ka mainan, esteruni taliban supaya mamak koi. Begitu, makanya banyak orang berdoa, dia lain dia minta, lain dikasih. Nah, sebab tidak istiqomah, coba gare, minta terus. Makanya kenapa ada sholat 40 malam, sholat 40 hari, sholat berjamaah 40 subuh, tidak terputus. Kenapa ada begitu? Karena di situ digunakan. Coba gare, kan kemana tuh sampaja sunana, sampaja sunah musafir. Kan sunana ada musafir. Tapi lama ada musafir tuh, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Kan sudah ada doanya. Kenapa kita tidak berdoa saja? Karena kalau doa hari Kamis baru dilapor. Ya kosaha tajoka na salasa tarewa angka direwa depa dilapor. Sama kalau ada orang melo imam mutasi tahu. Maka milau domni asam pajang nih. Nah sabab iya sampajangnya tanpa perantara. Iya na tu milau nabita. Alengi pakak kasa umatku, ya wadingi sifat bicara langsung ini pun tanpa melalui perantara. Maka dari Allah Ta'ala maka diminta dia menjemput sholat. Padahal angka memang nasampaja pak. Nah zaman Nabi itu angka kan masampaja Nabi tak begitu rusina. Masampaja aku Baitul Lahmi, masampaja aku Masjidil Aqsa, masampaja aku Madinah. Berarti masampaja memang nih. Nabi Adam masampaja, Maryam masampaja, Nabi Zakaria masampaja. Karena mihrab, jadi kami memang nasampajang. Itu Nabi komisi pak bicara pun melalui sholat. Makanya kita umatnya Rasulullah dikasih itu. Makanya kemana tuh? Angka sampaja sunnah haja, angka sampaja sunnah istihara, angka sampaja sunnah mutlak. Angka mana? Angka sampaja sunnah musafir, angka sampaja sunnah taubat. Nang kamu doa taubat. Kenapa mesti ada sholat sunnah taubat? Nah sabab iya ko doa mitamu pematajang. Malaikat lapor. Tapi nareku mas sampajangi langsung komunikasi dengan Allah. Pada Pak Bupati, pada Pak Menteri, Gubernur. Ya komeki kiri yang proposal Pak Gubernur. Lalu jo ke Pak Camat. Jadi Pak Desa, lo ke Pak Camat, lo ke Pak Bupati. Pak Bupati napala kiri, tak kiri lo. Di pandang, napala tuh ke Gubernur. Kok dijaji siulan napala tuh. Tapi tak coba dari talipogi Gubernur dari tanah langsung nih. Begitu juga sholat. Nggak usah pakai perantara. Aja nah, langsung nih. Makanya ada namanya sholat. Asam paja sunnah kidun rekam. Namanya sholat sunnah hajat. Isama-sama hajat. Panggil orang. Meloki maga. Kami ki malakai. Ya sampaja sunnah. Aja mau tak kena wakat. Masam paja sunnah. Melo malakai. Dan rekam kena Allah Ta'ala. Maka kami sholat sunnah hajat. Apa iya tuh nia dia nama digama bicara oki konia apa tadinya pesampajang iya nih kok kata beratul ihram nih tahu sampajang nih jadi apa ya roh ada nuta neki no galungnya sholat sunnah istihara minta petunjuk neki maram nebine neki mapano bibi sholat sunnah kok kipo Allah Ta'ala milo petunjuk langsung nalena misani nalena makatan nih alena pancaji balawoi, alena mataloy. Nama gampang. Iya na to Nabi Ibrahim, waktu na nelo ya petama pie, dia na masara nyawana, malaikat stres. Malaikat stres. Agar na po na, 5 nih malaikat ako sudah pena. Kami Nabi Ibrahim, 5 mako, melo niya alemparang. Ate malaikat, hey Ibrahim, musamo gaji itu alemu, maka na ko itu no. Maka na Nabi Ibrahim, musasa. Nang kanato pie, malu Naya may pasipulong nga ngayo, nasigya kampo, tau pasipulong ngayo. Na manasaya may tuno, nang kay patuda nga ako pa may kaya din para tama pi. Maka day maleka ay mapit, di mo masilang. Maka din Ibrahim, aga silang ka. Nasa hinamay ko di tuno Maka din Ibrahim, aga di ito akat. Tamo maleka, nasa wemelo ka, bantu ko. Tapi di na chocho, bantu ko ko di milaw. Jadi malaikat akhir. Dia na cucu, bantu ko, ilaw ko jolo.
Alim muka ising ang iloko ko po Allah Ta'ala. Maka dia malaikat, maka dia Ibrahim. Aga memang tugasmu. Nasa naya maturo. Yang ingin si babusya. Ia ko yalang na isi. Lau papole ang ingin. Lau palutumanan niya. Gue mak dehe. Napo papole busya. Patmo. Maka dia Nabi Ibrahim. Napodangi malaikat. Kinro memang ko memang ilo. Nasa. Oh ilo isi bawa na ko po ang Allah Ta'ala. Maka dia Nabi Ibrahim. Ya ko po ang Allah Ta'ala. Jadi ni ko suruh. Iya mana langsung. Nasisang matoka. Napunang malaikat. Nasisang matoka. Yan na ito na kada Nabi Ibrahim tako makada. Hasbi Allah. Ni'mal wakil. Ni'mal maula. Wa ni'man nasir. Ya din para lokopi. Makada po nga latalawi atak kuya pi naranno nga mewaybi. Tappa makada po nga latala na podangnya pi. Kulna ya na rukuni bardan. Pi cakek ko. Wasalaman cekik mapasalama ala Ibrahim. Apa ia kena cekik na dia napasalama mati-mati Nabi Ibrahim apa mati cekik. Ia maka dia pun Allah Ta'ala bardan wasalaman. Ia na capak na wasalaman isapa idihe. Agi yun roy andre ia mabarakai na mapasalama. Dia aga ya pengita mo kopi simpan ni. Patapulo sona patapulo wanina inutu Nabi Ibrahim. Denan rei api maluak muapie nandre jue capu ajue au mani makat dek Nabi Ibrahim dega aga mariga namu wajujun na dek to nandre api. Maka dek tau pandri tapat kareka. Sipak nan itu api matunu. Ya konalag ga ipo Allah Ta'ala sipak na denat tunu. Gambar api ni. Jadi sifat nang iba puang Allah Ta'ala na lagga api dia nak tun. Ia na tukong ka aga-aga pa mo tapi ang katopa ko patareka ye. Tapi ya ko pa hikmal yang iba tena. Maka dayro Nabi Ibrahim napitang yo ko idi maka dadenan ri andre kong kay nasong yo ko bayne na ko denol bitaw kasiya sinapanre. Makumato gari ko bulata. Dedi, di kolena ni nandre ni pura nanasu bayine na Nabi Ibrahim ro. Lain Nabi Ibrahim na tuda na degataw na si mamandre. Apa makat de, di nandre, dege senandre. Makat de, lo sapa tau kasiesi. Anak yatim. Sapa, angka panaruntu na panoli. Kadalo ko boleh. Kalau mandre si bawah. Tudang, na pandre jolo iya nanae, na pamandre Nabi Ibrahim. Maka dito pandita pa hikmah. Iya ko mapacing ya agagay mo sidak kamu ina pamwandre denan ri api. Wahikmah. Iya na ito napake papasae. Maka iya kong kaaga bunga tarala tapapasidak kami. Nah, sandi mula balu. Ito matot tariolo, iya ko mapalin na andre, de na sa agijo na andre, malan andre, ko de na po na pandre chokin na. Nasa dia nga yung nanre chokin na pa, maka dero pasidak ka. Nakada papasalama. Na-curi Nabi Ibrahim. Tapi tanya tahu, choki minapandre. Yan na to, ampay mapira choki. Nakada yung mandre katu choki pandre jolo. Pura pinali nanre choki na napamandre. Itu sama. Karena hakikatnya bersedekah dulu baru makan. Yo pwede, ibampay pasar di choki na patong mandre. Onro to na palasan. Tapi dia nak atau pinrangnya deh. Itu ilmunya Pak Bu. Itu tomatot tadi Allah makom itu perinsina. Pada itu makanya Nabi tak sedekah yang paling besar mengalirkan air. Agar nabi kau awe iya naele mapajala dinamo ina pa na pasolo pa ciri-cirinya. Manoko niya na nasa makojak-kojang. Asa wis tarumana niya tuma. Ano ka mapasolo we? Makojak-kojang mati matumunge. Agay masidak kay. Nasa ninong manue, ninong ngasuwe, ninong ulo-koloe, matam mailayawa, nalay robere-bere, binalasari, majipasidak ka. Sebab Nabi Tamato makada tidak ada sesuatu yang kau keluarkan di muka bumi yang menjadi makanan untuk seluruh makhluk kecuali sedekah di sisi Allah. Yan na napake Pak Galungnya ko Pak Galu sabar ako nan ribalao nasa pasidekah.
Itu nampak. Itu nasa pasidakah. Iya naro nala dasar. Oko niro maka dade gage ko nanre balao pasidakah. Dali na meto itu balao. Maka ko na capuri dali na mana. Itu? Jire. Makiro tapi angkat tu napa guru atau pandita Riolo nabaca atau matot ta kumili mapunubine masih disigi. Yasa lontara na may umpalo. Isa na yaitu doa wirid untuk tidak dimakan ulat dengan juga tikus. Tak dunia robo makoko kapan? Alingnya nih. 30 rua lampa. Bisa nah biasa baca. Di dalam isinya itu ada sikirnya para nabi dan makhluk. Kesikiri na ulat ko tilalan na. Tu subhana man halakani walam yansani min ar-rizqi katu baca di situ. Itu 38 lembar kalau tidak salah. Timbal balik ogi. Ia tu na baca tawe na rekumar medine na panalaw na napasigari napasirami denan re ulla deto nan re balao. Katu, yan tu biasa na kada lontara na yung palo. Tapi kamu pika apa ko penra? Tasapa yaro. Cuma itu orang tidak baca. Padahal isinya itu adalah wirid-wirid. Tapakan jaki ni sakka na. Pak ya tu ko masalah sakka na masih nggak tahu tu balawo. Pak makre ye naji makasiki mak dia sakka. Pak makometigi tahu dinudi patakan upangi. Ya kome maponobini milodong. Matanang milodong. Nanre balawo sina milodong. Nanre ulo sina milodong. Sisana na dupa na lupai. Lupa ini. Iya, terutama kota mana ko kantor na makunray masike niya to. Makaga ko pendra. Wih, si Jana maceramai setengah ni talua. Oh iya. Kemudian iya ro ale malabina nabi tahu na makadaka maku manibatina maku ragi pasalama ki pabu. Makanya saya wasiatkan salawat ini mani kayak kami tapake. Tapi aja tersalai salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Dibacai innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Nah, baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ya kau tulai baca kasih ratu setiap selesai sholat fardu terbaca kasih ratu. Ya kau dia tulai 70 nah. Ya kau dia tulai cukup 40. Ya kau dia tulai 30 nah. Ya kau dia mau patulai 10 na sidi. Ya kau dia tulai 7 nah. Ya kau dia mau patalu nah. Ya kau dia mau petalu. Allahumma salli bawa na terbaca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Aja naluk bangir salawat. Ya kutule mali salawat sisak buses sotale salawat 1000. Tapi ya kode tulai kata bacamu ku matahaya kita salawat Ibrahimiyah. Yaitu salawat Ibrahimiyah bu tahaya itu pacapurange wan dingi paki milodong. Ibace akatallu napatu milodong. Itu akan doanya mustajabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Apa ini? Wah, nak kamu itu sampai jange. Tahu? Iya ro baca. Iya kode tapala iya ro bismillah aka 10 sera napaki milodong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan jumlah hurufnya. 10 sera, tak baca ke 10 sera, napaki melodong. Terutama kau mi pakai makburah, karena sama-sama itu bacaan. Ke 10 sera. Kau kata suruh kidodongi we, maka datang dodongi cede we sama-sama itu dibacaan. Dibacanya ke 10 sera, kenapa tu melodong? Wadigi baca Fatihah. Ya kuna dapi ya kana budo ya kana stain tapakuling katalu tapi setiap antaranya yang beri mengilau. Maka dia betapa menak ustaz. Kayak pun ada aciciran
tapat ada ngilimat takusarana, dua bagi bacanya. Ya kotannya inna ansalnahu, bisa kita bacakan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kapal amir to? Simak na kabay? Kapal mo? Angka kapuling merokwe? Angka mega. Angka tu ko pintu na kabay ka tu ketak belah dua. Angka ko tu yase. Itu tulisannya itu. Apa datu tau pandrita si pulu na payoki itu ko pintu na kabay. Ya kupura ki onak masam pajaloro tabaca kasih ratu, deta kasih asi na pate. Itu barakannya itu. Makanya itu kalau masam pajasuna subuh pura ki masam pajasuna subuh baca nih. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Sikiri na malaikat. Iya tu na baca malaikat ini lek dalle ibaca kasih ratu ya roh. Ya komeki tambah astaghfirullahal azim. Dipacurir jadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim akasi ratu puragi masam pajasuna subuh atau sekalian sudah sholat subuh ya ku puragi masam pajaloro tabaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin ya ku dia tu lek baca dua si polo natala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin gangkana ya akasi ratu ya kupure asara matu agi baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri gangkan yero aja tale wahlul uqdatam min lisani gangkan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri supaya malumu manang urusat tak kongkah maka dawai malampela de ustaz de ulek baca kok kasih ratu ali mapuncoe alam nasara baca katalu kulu allahu katalu Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wala tu'assir. Akatan lu setiap selesai sholat fardu tapi lima atau tak tapalinna uku aro watata sebelah kiri. Napa isoro cede indok lima menre uku tujuna jantungnya. Nah ibaca ya roh. Ya kongka masalah toloi tahu merusukan. Itu berkah. Apa lagi? Deto awe. Aga napi Pak Guromi udah tahap lahir. Pak Kie. Alam nasrah. Alam nasrah. Aja na kurang kasih ratu kita baca lalana sesuai. Ini bisa parang betul. Alam nasrah. Saya diwasiatkan beberapa ulama. Saya datang bertanya ke beberapa mursyid. Dari sekian banyak ulama yang mengajarkan amalan, termasuk guru Profesor Dr. Kiai Lipi almarhum, itu dari DDI. Ada beberapa. Ia paling mega na Pak Guru ng amalan bu, untuk derajat karir alam nasr yang paling banyak. Dari semua yang saya pelajari, ia paling mega alam nasr. Angka lalu pasangnya na podanga enak ya ko angka tau mato angka bija-bijanna na bacamu itu tau mato na alam nasra akasiratu lalanna sesusiwani lobe salah itu nih ini terakhir sudah lobe ini sudah na bacamu alam nasra akasiratu lalanna sesusiwani. Jadi nak kuras 100 ke atas kalau mampu. Kalau 100 saja. Akasiratu nak anak-anaknya. Satu. Anak-anaknya insya Allah degaga Maria wa umron. Iya. Jadi kalau anak-anak kita sabi maca to baterai bisa kena lobe to di pacar ramai lobe to nilai. Jadi saya selesaikan ini degaga anaknya tu Maria wa kedudukannya ya kong kau honor baru mulai menanjak karirnya mulai perbanyak membaca surah ini. Nah sebab surah ini adalah surah khusus yang dihadiahkan kepada Rasulullah
sehingga membedakan dengan yang lain. Makanya upasang ini perbanyak membaca. Ya makanya aku ipaki masang paja sunnah. Ya aku masang paja sunnah ki talai penguku. Bisa diulang sampai 11 kali atau 7 kali dibaca. Rakaat pertama, rakaat kedua dia nama digaga. Ya muri pakuli. Ambil sebagai wirid, insya Allah. Digaga tahu ipano kehidupan aku yang amalkan. Akan selalu diangkat. Bertahap. Itu berkah. Dapalamu ya roto? Surah Al-Insyirah, Alam Nasr. Iya. Nah, insya Allah ajarkan ke anak-anak kita. Insya Allah, Bu. Itu surah khusus itu. Iya nih kok papa ketenang hati ina ataina. Kok susah-susah papa nak dini. Menerima barang baru, menerima domba-domba baru masih bawa. Baca surah Al-Kausar, kemudian tenangkan insya Allah. Iya nih kok toli masuk sumpah papa nak dini. Cik desa kadang aja tuli tu melo macam ina dia toga pakai cai-cai ki. Dia toga agak susah na tuli menerima menre emosi angkat tu. Nabi tama pasangan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Akatelu atau akapitu. Maka dia nabita. Siapa yang membaca ini 3 kali atau 7 kali. Ditiupkan hawa dari dalam surga. Angka hawa ku ipulukulalan na surga. Ipalansut tamu kuatin. Kung Allah Ta'ala warungannya itu. Dengan malaikatnya. Ipatamu kulalan na atina sehingga dia tenang. Ia sikiri 2 gunana. Maka dia nabita. Siapa yang membacanya? Maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Itu barakah. Makanya namanya itu ta'ala sikiri insyaAllah. Ya nanti yasa sahada naruwe. Sahada pamulangnya. Ya ko makanya syahadu an la ilaha illallah. Tanya sahada naruwe itu. Ya ko sahada naruwe itu. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang pay nabaca itu kay kita ko may matindro. Angka tahu malah ada alasanna, ibaca ya tunap itapuasan na itanay alebe. Insyaallah iris satu kola sa pacapura si bawatan niya. Yan na tunah kada, akutana ko ukuruwe, sahada na munrui makutana. Itu disembunyikan para ulama dari dulu. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.